ধরবে বেলে সাই কথা দিয়েছে শ্রী রাধা কৃষ্ণ কোটি প্রমাণে থাকতে হয় নানা মামু সাইতো ভারত মুদ্রা প্রদান করে যে করে অন্য অস্ত্র রাম তাকু বলে বলতে ফরেস্তান আগন্ত রাজ হলক্ষ্মী সকল আরতি আর বাস্তব দুষ্ট বিনাশ হইতে হরিদ জগন্নাথ চরণারবিন্দ বলে জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী আসো ধুতি মকর তিনটি আসো ধুতি এ চোপড় বিলাস ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ମା 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ରାମନ୍ଦେ ତବାର ହରି ବୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିଛୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନୀ ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଣି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ରାମନ୍ଦେ ତବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆମର ବାଟ ଟିକେ ଦେଖ ମା ବାପା ପରେ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା 1500 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପୁରାଣନ୍ଦେ କବାର ମା ଜଗଜ୍ଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକବାର ମାଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ଅଷ୍ଟମୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ଏହି ବାଳକ ବାଳିକାକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ମା ଆୟୁଷ ଦେଇ 100 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ମା ଜଗଜ୍ଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ প্রোগ্রাম দেখো আর খাওয়া পাস আর বাবুকে ছিল যশোদা কৃষ্ণ কুকুলা পাই আগে মুখে চুম্বা দেই হিরাকু আই কহে বদনা কহিনা আহারা ভাগা মোরা করি করি করো সুখে মুখলা বালে দেন খুঁটি ছমলি হে লাল মন্দার অলগা বিচুচ গুটে মুখলা বালে দেন খুঁটি ছমলি গুটে নজরে দেখুছু মতে আমার বগলা পানা কুলে নেবি করতে ধন সর্বদার আদি অলগা দিতু চলতে না বালে দেই কুটি চমলি সর্বদার আদি অলগা দিতু চলতে না বালে দেই কুটি চমলি আল্লাহ দিলে গুরু হে সবারি মাকে হরা করে তুমি যাও সদা আল্লাহ দিলে গুরু হে সবারি মাকে হরা করে তুমি যাও সদা কোন দাও তুমি গাতালি পুরে টঙ্কা দেই চনা মোরে তাহাতে ভুলো ছনবলি লাল মন্দার আদি অলগা দিতু চলতে মুকুনা বালে দেই ছমলি
नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समली जय जगन्नाथ और आपण मैंने केन्ता अच्छन कमेंट माध्यम जनाबे और आम समस्ते भल अच्छु व्यंजन नृत्यर कलाकार मैंने और जेन बंधु मैंने भी नुआ आम चैनल के देखुन दयाकोरी चैनल के सब्सक्राइब करते जहाँफल कि प्रत्येक दिन आपण मान लगे आम अपडेट देमा किन गाँव में थीनु किन गाँव किन गाँ जीमा किन गाँव आम प्रोग्रामटा हवा सर्वप्रथमे आपण मैंने अपडेट देखिपारे। और गत काली आम प्रोग्रामटा थिला सालेपड़ा पाखर डुटका जेनटा कि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आगलपुर ब्लॉक डुटका गाँव में आम प्रोग्रामटा है और हेनु आस्ते आसु आसु आमके खरियार पहुँचवा के 11:30 हो गला आम बाटे अपडेट बन नहीं पार्ली और आज आम जाऊँ तुरेकेला ब्लॉक बलांगीर डिस्ट्रिक्ट मोहनी लह जेनटा कि तुरेकेला ब्लॉक अंडर जासी मोहनी लह जेन बंधु मैंने भी व्यंजन दंड भल पेसन पसंद कर समस्ते आसू मोहनी लह के हेन माँ व्यंजन दंड नृत्य हवा डण कर्मा मोच कर्मा मस्तिष्क कर्मा आपण मैंने जेनता चाहले हेन्ता एका हवा और आज तो ठंडा बेसी आड़े बेसी ठंडा लगला आपण मैंने के ठंडारू रक्षा पाइबे के सकाल तक डण देखिपारे से ही पासे साल चादर कमल जहाँ भी स्वेटर फिटर जहाँ भी धरिक आसी थे और जेहेतु ठंडा टी बढ़ी जाइए तेणुक आम डरटा 9:30 ରୁ 10 बजा भितर आरंभटा हवा आपण मैंने शांति श्रृंखला रक्षा करके बसी पड़े। फिर थोड़े रिक्वेस्ट नहीं भूलबे तुरेकेला ब्लॉक तुरेकेला मोहनी लह बोले समस्ते जानस तुरेकेला ब्लॉक पाखे एका अच्छे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट समस्ते आसू मोहनी लह के तुरेकेला मोहनी लह हेन माँ व्यंजन दंड नृत्य हवा रोहिचा दर्शक बंधु जय माँ समली जय जगन्नाथ फिर मिलेंगे 9:30 बजे मोहनी लहरी रोहिचा दर्शक बंधु।